Perkenalkan, nama saya Christopher Alexander Ko dengan NIM 22021 1060 150. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum jaringan komunikasi dan data. Kita masuk di step pertama, use the network and sharing center. Di bagian sini, navigate to the control panel. Kita cari di sini control panel. Dan sini klik view network status and tags under network and internet heading in the category view. Sini kita view network status and tags. Nah, sini kita in the left pane klik the change adapter setting link. Sini change adapter setting. Nah, ini dia. Sini kita dapat melihat list-list yang ada di NIC sini, NIC di PC ini. Look for your Wi-Fi adapter ini, dan kita masuk ke bagian 2. Locate the wireless network connection. If I disable, klik kanan untuk enable to active your wireless NIC. Sini karena sudah terhubung, sudah tidak perlu enable lagi. Dan if the wireless network connection is not correctly connected, right click, select and connect disconnect to connect to an SSID that you authorize to connect to. Sini kita tidak perlu, sini kita connect juga sesuai arahan terlihat di sini, dan klik kanan di bagian C, right click di kanan wireless network connection and then klik status. Kita klik kanan di WiFi sini dan kita lihat status. Nah, ini sudah ada. Sini sudah terlihat WiFi status. Kita masuk di D, the wireless network connection status Windows display where you can view information about your wireless connection. Kita bisa melihat informasi dari wireless connection yang kita punya. Dan di sini ada pertanyaan, what is the service set SSID for the wireless router your connection? Di sini bisa dilihat Android APB2C1. Dan pertanyaan kedua, what is the speed your wireless connection? Di sini ada speed 72,2 Mbps. Dan klik details to display the network connection detail windows. Kita balik lagi ke sini, lalu kita klik kanan dan kita lihat maksud saya di sini tidak perlu balik, kita langsung saja klik details di sini. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the MAC address of your wireless NIC? Di sini MAC addressnya ini physical address kalau di sini. Nih 74 C A1 9A 1983. Ini adalah MIC address atau physical address. Dan di sini pertanyaan yang kedua, kenapa kita mempunyai multiple DNS server yang sudah terinstall? Di sini kalau pengertian saya, jika server DNS yang pertama itu ada gangguan atau ada error, itu dialihkan ke DNS yang kedua. Dan kita masuk ke bagian F, kita X saja sini. Open a Windows command prompt and type ipconfig all. Kita cari command prompt.
Kita open dan kita tulis ipconfig /all. Nah, maaf ada typo. Nah, ini sudah jadi. Ini kita bisa melihat notice that the information display where the same information that was displayed in the network connection details windows in step ya. Kita dapat melihat koneksi details dan di sini adalah ada sama tadi status details. Nah, sini kita bisa melihat sini kita bisa melihat di bagian sini wireless LAN adapter WiFi. Sini ada WiFi. Sini ada MediaTek WiFi 6 sama dan physical address juga sama, enable yes. Ini sudah sama. Kita minimize. Kalau kita lanjut lagi, kita masuk ke G. Close the command windows and the network connection detail windows. Kita tutup saja jendela Windows dan sini kita close. Kita close lagi. Dan in the wireless network property Windows, klik the security lab. Kita lihat di sini. In the wireless network connection, wireless network. Sini kita wireless property. Wireless property, lalu kita klik security tab. Sini the type of security connection wireless router has in plain display. Display, klik the show character. Checkbox to display the actual network security key instead of the hidden character and click OK. Sini kita dapat show character. Sini adalah security key, network security key 1234578. Lalu kita klik OK. Lalu di sini di bagian C, close the wireless network properties and Wi-Fi status Windows. Select and right click the Wi-Fi option, connection disconnect. Kita close saja. Kita masuk lagi ke sini. Kita klik kanan, lalu kita connect dan disconnect. Untuk melihat pop-up Windows should appear at the bottom right corner.
kita klik connect disconnect. Sini bisa ini pop up, maksudnya pop up yang ini. Dan along with the list of SSD that are in range the wireless NIC of your PC. Jadi kita dapat melihat jarak dari yang PC kita mampu. Sini cuma ada satu. If a scroll bar appears on the right side of the windows, you can use it to display additional SSID. Di bagian K, untuk join of one of the other wireless network SSID. Click the SSID that you want to join and click connect. Sini saya bisa connect, tapi saya tidak tahu password. Jadi ini can connect to this network. Kita close saja. If you have select a secure SSID, you are prompt to enter the security key for the SSID. Type the security key for the SSID and click OK. You can click the hide character checkbox to prevent people from saying what you type in security key field. Seperti tadi, tidak bisa telepon karena tidak tahu security-nya. Baik, kita masuk ke step ketiga. Di sini on the network connection Windows, select and right click Ethernet option to display the drop list. If the NIC is disabled, enable in the click the status option. Ini kita masuk ke sini lagi. Sini karena saya tidak menggunakan kabel Ethernet, sini ada tanda X karena tidak bisa digunakan. Jadi untuk melihat status tidak bisa. Dan in the status Windows, information about your wired connection to the LAN, klik details dan tidak bisa juga klik details. Dan kita masuk saja ke command prompt. Kita cari command prompt di sini. Kita tulis ipconfig/all. Nah, di sini kita cari yang ini Ethernet adapter Ethernet. Sini kita bisa lihat sini kita bisa melihat karena tidak ada Ethernet yang dipakai, jadi dia tulis media disconnect. Dan kita masuk saja ke part kedua. Kita close saja, close all Windows on your desktop. Kita masuk ke part kedua, identify and use the system tray network icon. Di step pertama, use the network icon. Click the system tray, click the network icon to review pop-up windows to display SSID that are in range of your wireless NIC. Kita masuk ke sini, lalu kita change adapter option. Kita akan masuk di sini lagi. Di sini kita klik WiFi dan select disable. Di sini karena saya menggunakan Zoom, saya tidak bisa tekan disable karena video saya akan terganggu. Lalu examine your system tray, click the network icon again with the Wi-Fi disabled. Wireless network are no longer in the range wireless connection. Di sini kita bisa, kalau sudah disable, kita bisa mengaktifkan lagi sini. Kalau saya klik ini tidak akan ditampilkan yang ini, tapi saya tidak bisa melakukannya.
Dan you can also disable the network by disabling the Ethernet adapter. Dan kita masuk ke step kedua, identify the network problem icon. In the network connection windows, disable all the Wi-Fi Ethernet adapter. Sama juga, saya tidak bisa disable lagi karena masalah, karena akan bermasalah. Dan the system try now display the network disable icon with in the case the network connection has been disabled. You can click this icon to return to the network and internet setting. Kita bisa mengklik lagi kalau sudah akan disambungkan dan kita masuk ke bagian D. In the network and internet setting windows, you can click troubleshoot to use PC the restore network as for you. If you troubleshoot, then you should responsible to restore the network connection of your PC. Di sini maksudnya itu jika jika troubleshootnya akan mengaktifkan mematikan salah satu NIC, maka kita harus menyalakan secara manual untuk mengkoneksi network ke PC. Dan sampai saya selesai sudah tugas kedua ini dan ada reflection question. Why would you active more than one NIC on a PC? Karena menurut saya itu jika kita memiliki lebih dari satu NIC di PC kita, itu bisa memaksimalkan PC untuk kita pakai. Seperti kalau ada gangguan NIC, NIC itu bisa terpindah ke jaringan dengan sendirinya karena sudah otomatis dan bisa meningkatkan kualitas ketika kita bermain game, streaming video, dan lain-lain. Terima kasih.